bio sam ljut, nisam htio tamo igrati i misliš odjednom si milijunaš, a zapravo nisi. Zapravo, onda vidiš kako... Porez. Kako kažu Ameri, built different. Govorimo o Jamesu Hardenu, sad je on prošao. Nisi ništa napredao, ovo ljeto nećeš igrati. Ni pripreme nisu počele, ovo meni govori nećeš igrati. I to ti Magic govori. I Magic. Tradali smo te, hvala ti na svemu, pomogao si nam pobijediti neke utakmice ovu sezonu. Kako je izgledalo igrati s LeBronom? Kako je izgledalo kad je LeBron došao? Dovedu nam Jerry Westa, upoznaš Jerry Westa, Elgin Baylor, Karim... Šta si imao od igre u napadu? Ništa. Ništa. Dragi naši, u narednih par mjeseci bit ćete u prilici da gledate jedan fantastičan materijal. XNO's Chat grupa je bila na putovanju po Sjedinjenim Američkim Državama i naravno obezbijedili smo za vas fantastične goste. Sve to ne bismo bili u stanju da uradimo bez našeg glavnog sponzora za ovu turneju, Sava neživotnog osiguranja, kojima se ovim putem od srca zahvaljujemo na tome što su prepoznali naš kvalitetan rad i omogućili da svi i mi i vi pogledamo fantastične epizode koje će slijediti. Hvala. Dobar dan, dobrodošli na ovo izdanje XNO's Chat podcasta. Nakon 9 dugih godina ponovo zajedno sa momkom iz Čitluka. Mislim, piše da je iz Mostara, u stvari u Mostaru je porodilište, on je iz Čitluka. Tako je. Ivica Zubac. Hvala što ste me primili iz Čitluka. Iz Čitluka. Vidi, jel ti šta Jure Zubac? Nije. Nije, a? I on je iz Čitluka, skupa smo trenirali ko klinci, imamo isto malo mjesto, isto prezime, ali... Nije to. Nismo ništa u rodu. Jesi igrao u Brotnju iz Čitluka? Jesam, tu sam, počeo sam tamo u omladinskoj, škola, košarka i Brotnja i sve to, i onda sam otišao u Cibonu. A jel ti košarka bila prvi sport ili je fudbal? Prvi sport. Samo košarka? Zato jer, ne znaju svi, a meni je Zoran Planinić rođak. To jest, vidiš, to sam propustio. On je sad, gdje on u Americi živi, jel? U Chicagu. Nedavno smo bili tamo, vidjeli se. On je 2003. draftiran, ja sam imao 6 godina i tada sam počeo trenirati. Zbog njega, jel? Jesi uvijek bio visok, jesi? Jesam. Mislim, nisam u osnovnoj, nisam nikad bio najveći u razredu. Dobro, tamo svi visoki, jel? Tamo svi visoki, ali bio sam jedan od većih uvijek i to mi je bilo, tata je volio košarku, nije on nikad igrao profesionalno ni ništa, ali je volio. I još onda kad je Zoka bio draftiran, on počeo, svi u gradu su mislili da će biti košarkaši. Ja se sjećam Brotnja, pazi, kad je Samir Žuža igrao za Brotnju i Denis Mujagić, sad to je baš davno bilo, tad sam i ja bio perspektivni junior. To nije dugo trajalo. Ima Brotnja i Čitluk imaju košarkašku povijest. A reci mi, ti si došao u Cibonu, jel? Kako je to išlo? Jel te neko snimio pa si došao ili su te poslali na probu? Za Cibonu je radio Toni Vlašić. On je bio kao scout u omladinskom pogonu i sa 12,5-13 sam ja počeo, oni su me pozvali na neki turnir s njima u Budimpešti i iz ničega zonuli, javili se ljudima u Brotnju, rekli da žele da idem s njima na turnir i tu sam kroz tu godinu dana sam išao na 3 ili 4 turnira s njima i sljedeće ljeto su me nazvali, rekli da ja sam na tim turnirima ništa nisam napravio, nisam mogao ni zabiti ništa, baš nisam znao di sam. I ja sam mislio ništa od toga, kakva Cibona. I to ljeto oni zovu kao želimo da dođeš kao naš stacionar, tu ćeš živjeti, ići u školu, trenirat. I ništa, i onda su roditelji mi to rekli, da napravim odluku, s 13 godina moram odlučivati šta ću, nisu oni mene htjeli gurati. Šta ti 6. osnovne, jel? Ne, ja završio, to je bilo tokom 8. razreda osnovne. Izvini. I ljeto poslije 8. su me, taman prije srednje škole. I roditelji kažu, nisu me nikad oni gurali u košarku, jel? U košarku ni ništa, nego bilo je kao tvoja odluka šta želiš i rekao idemo i šta bude. Jesi sam otišao ili išao neku stranu? Sam. Taman je tada Cibona
renovirala taj stacionar njihov tamo iznad kafića, gdje je Mozart kafić, Amadeus. Da, Amadeus. Amadeus kafić, gore na vrhu te zgrade, taj veliki stacionar, renovirali su ga, doveli su nas, je bilo 7-8 sličnih 13-14 godina i tu smo ništa jeli, živjeli. Koliko vas je u sobi? Po jedno u sobi, to je ogroman penthouse bio. Bilo je nekih 7, 8, 9 soba, svak svoju sobu, svojih par kvadrata, krevet, kompjuter i baš nam je bilo dobro. Baš puno dobrih uspomena. Jel te radila nostalgija ili si se u startu navikao? Pa tu i tamo nekad je, ali nije toliko. Moj brat je sljedeće godine došao u stacionar, njega je dosta radila nostalgija, zato i nije u košarci. Vratio se kući rano, ali ja uvijek sam imao, gledao sam na cilj, uvijek sam htio biti NBA igrač i to me uvijek vodilo i koliko god teško bilo, uvijek sam bio fokusiran na to, tako da nikad nije bio problem neki. Jesi, hajde rekao si, taj prvi turnir je bio onako tanko, jel? Ništa. I drugi. I treći. Ali pretpostavljam da si negdje u tom periodu izrastao, jel, još? Je. Ma to je puno pomoglo. Ja dođem iz Čitluka gdje smo trenirali 3 puta tjedno, dođeš u Cibonu gdje je opet ozbiljno omladinski pogon. 2 puta dnevno treniraš, ideš u školu ko vojska. Da. Nemaš vremena za razmišljanje, za raditi neke gluposti, probleme, samo je škola i košarka, tako da... Jesi izlazio? Pa malo je, poslije dođeš 16-17, kreneš, to te malo već vučete ti izlasi, to Zagreb, veli grad, suigrači, skupa ideš van, baš je bilo dobro. Jel dobro bilo? A bilo je dobro. Znaš da obično krenu da pričaju kao, ne znam, nostalgija, nema mame, nema tate, nije ovo, tamo skučeno, ne mogu u WC da odem. Nama je bilo top. Prvi put u životu si sam prolaziš kroz te godine, 15-16, počinju te neke zanimati, stvari što te prije nisu zanimale i nemaš nikog oko sebe da ti kaže ne možeš van, ne možeš ovo, ne možeš ono, pušten si sam sebi. A kako su se izborio s tim? Neki se ne izbore, jel? Pa neki se ne izbore. Uhvati ih izlazak, uhvati ih... Puno tih dečkih u stacionaru nisu se izborili. Puno njih je... Pojeo ih grad i ti izlasci i sve to, ali kao što sam rekao, uvijek sam imao taj neki cilj i to me uvijek vodilo, uvijek sam bio fokusiran na to i ovo sve ostalo, izlazio sam, družio se, sve to umjereno, nisam previše i uvijek sam imao taj neki cilj i to me je vodilo. A reci mi, ja se sjećam, prenosio sam tebe kad si bio dijete, realno, kad si krenuo u Ciboni. Vi ste tu nekako imali talentovane igrače, ali su 2 najveća talenta igrala istu poziciju. I onda je to bila jedna čudna dinamika, gdje ja se sjećam u jednom trenutku, pola ljudi govori treba Zubac da igra, pola ljudi govori treba Žiža da igra. To je bilo, ista smo generacija bili u 16 europsko prvenstvo, ja i on, u 18 ja i on, u 19 ja i on, Cibona ja i on i uvijek je... A mi smo stvarno super prijatelji. Mi smo skupa izlazili, družili se izvan terena, ali tu je bilo više su nas ljudi nekako htjeli ovaj je bolji, ne, ovaj je bolji, ovaj treba igrati, ne treba. Nama mi bili mladi, nama je bilo, družili se, bilo nam dobro, ali uvijek je bila ta neka dinamika 2 najtalentiranija igrača na istoj poziciji i uvijek bi neko izvisio. A reci mi, kako ti je izgledala Cibona? To je već negdje bio period kad Cibona nekako se, pa ne znam da upotrijebim izraz, ali borila se za goli život. Već su tad krenuli problemi i sve. Kako je to izgledalo? Ja kad sam tek došao s tih 13 godina, oni su još uvijek igrali Europu. Još uvijek bilo je tu dosta dobrih igrača i to.
I onda kroz te godine je bilo sve lošije i lošije i kad sam ja došao u senior, imao sam osjećaj da je na šta je spala Cibona. I onda sad pogledam, da vidim da je to zapravo bilo super kako je bilo. Tako da baš je žao mi je to vidjeti. Legendaran klub koji mi je dao prvu šansu, koji me je prepoznao, koji ima toliku povijest i ljudi u Zagrebu obožavaju Cibonu, a ne znam šta se treba promijeniti, nadam se da će stvari ići na bolje, ali to se govori iz godine u godinu i svake godine ista priča. Da, a sve lošije, jeste. Da, tužna priča. Ali zaista tužna priča. Dvostruki evropski šampion. U stvari oni su Cibona je osvojila sve u čemu je nastupala. Ima trofej, jedino im je falila ABA liga i to su uzeli. Da, to su. Ono sa 6,5 igrača, jeste, u Beogradu. Jeste. Da. Ali što si odlučio da odeš u Meku? To je isto duga priča. U Ciboni sam te godine počeo sezonu, ozlijedio sam se na pripremama, bio sam out prva 2 mjeseca tu sezonu, vratio sam se, igrao sam i trener Rimac i Golemac dobio otkaz. Mulamerović je došao, nisam ništa igrao poslije kad je on došao i onda je bilo mi je bitno, htio sam to ljeto biti na draftu. Trebao sam igrati. Svi igrači koji su trebali biti na draftu to ljeto, moja pozicija, svi su igrali u svojim klubovima, svi su imali dobru statistiku. Bilo mi je dosta bitno da igram. Sjedio sam na klupi. Ljeto prije sam imao odlično U19 svjetsko prvenstvo. Izgubili u finalu. Da. Dobro, u 18 ja sam igrao dobro, nismo daleko došli, ali sam dobro igrao i to mi je bio nekako, trebao sam imati dobru sezonu da sve ide po planu. I nađem se u toj situaciji, ozlijedim se, dođe novi trener, ne igram i tu smo u dogovoru sa agentom, sa Miškom, smo odlučili raskinuti ugovor koji bila je stavka ugovora, ako nisam plaćen 45 dana, da mogu raskinuti ugovor. A nisam bio plaćen puno više od 45. 145 dana nisam bio plaćen. Bliže je 145. Tako da smo odlučili raskinuti ugovor i onda sam imao baš dosta opcija za par euroligaških opcija, par u Španjolskoj neke opcije, Ostende je bio opcija i na kraju se svelo Cedevita ili Ostende. I odlučim se, ostaću u Zagrebu, Cedevita, igraju Euroligu, prolaze u taman u top 16 ušli. To Miro Bilan bio prvi centar. Miro Bilan imao odličnu sezonu. Kako je meni komuniciran, nisu bili zadovoljni sa Žorićem tu sezonu, pa bi ja tu bio backup centar, euroligaške minute. Dali su mi out svako ljeto za NBA, novce isto odlične, šta nije uopće bilo bitno u tom trenutku, ali su stvarno bili korektni svi u tom klubu. Dobro, treba nekad i platu primiti, jel? Da, treba od nečeg živjeti. A stvarno su bili korektni i ja se odlučim tu potpisati za Cedevitu, potpišem za Cedevitu, bez kune u džepu, nema ništa. Nikad nisam dobio. Tu noć kad sam raskinuo s Cibonom, poslali su mi sve novce što su mi kasnili sljedeći dan na račun. I ja se obradujem kada je Miško, šalji sve nazad. Ako potrošiš kunu, ne možeš ići. I ništa, ja pošaljem pare nazad, suzu pustio. I ništa, potpisao za Cedevitu. Tamo sam trenirao nekih 3 tjedna, kao dok bio neki problem, kao Cibona je uložila neku žalbu. Ne znam šta je bilo. Odbijalo se, jedan dan poslije treninga dođem kući, otvorim 24 sata aplikaciju, piše Zubac se mora vratiti u Cibonu, a ja nemam pojma, tamo je izašlo. Ja se, šta je ovo? I
Savez donio odluku da ja ne mogu preći da sam ja Ciboni igrač, da ne mogu preći, da nešto kod raskida nije bilo ok, nemam pojma. Taman trebao primiti prvu plaću. Kod tebe. Ništa. Da je platu dočekat. Da je bar plaću. Tako da, ništa, moraš nazad u Cibonu, opet nisam dobio pare ni vamo. I ništa, i sad Miško... Mama, pošalj neku lovu. I ništa, tada je Miško zove, ništa, ovdje su donijeli takvu odluku. On dolazi u Zagreb, kaže ništa, najbolji je potez, imali smo neke euroligaške i dalje opcije, a meni to nije bio cilj, htio sam u NBA. I da igraš, jel? I da igraš. Odmah sam draft, prvo da igram, draft i odmah u NBA, to je bio neki plan. Tako da te opcije nisu dolazile u obzir i ništa, kaže on, najbolja opcija je dođe u Megu. I to je bio petak, sastao sam se s njim. On je rekao, imam sastanak s Cibonom, idem se sad naći s njima, da to sve dogovorim. Kaže, u ponedjeljak bude u Beogradu, potpisat ćeš ugovor za Megu i to je to. I ništa, on nije se javio poslije tog sastanka. Ja i stari u auto, u ponedjeljak došli tamo, ugovor na stolu, potpisali i to je to bilo. Ali kad si ti shvatio da si na meti NBA skauta? Kad si to... Pa to ljeto prije, taj U19, kad smo igrali s Amerikancima u finalu, oni su imali, u toj ekipi je bio Tatum, Jalen Brunson, taj centar je bio Harry Giles, koji je tada bio... su povrede, broj jedan prospekt u toj ekipi. I ja sam s njima se nosio ravnopravan sam bio i tu sam ja baš prvi put počeo vjerovati mogu igrati u NBA-u. I tu su skauti krenuli gledat i dolazili su na Cibonine treninge, na utakmice, bilo je nas par koje su oni dolazili gledat. I tu sam ja, to ljeto sam shvatio, to je realna opcija. I to je bio cilj. Prvu godinu čim mogu se draftirati, odmah drafti. Odmah, jel da, nisi razmišljao. Ali vidi, sad iz ove perspektive, šta je sreća u životu, jel? Ti 10 godina igraš NBA i 10 godina si u Los Angeles. Ima i gorih solucija. Ima, puno gorih. A stani draftuju te... Sve to što se dogodilo u Ciboni i sve to, nisam uopće ljut. Da se to nije dogodilo i ko zna šta bi bilo. Ko zna gdje bi bio, šta bi bio, koliko bi mi trebalo da dođem do NBA, jel bi došao u istu situaciju i sve to, tako da... Ali draftuju te Lakers. Nije mala stvar. Nije. I to je bila dobra priča. Najveći klub na svijetu. Da. Bio sam negdje projektiran sredina do kraja prve runde. I Miško na draft večer kaže kao jel bi volio igrat u LA. Ja, naravno. Najbolje da ne bi, uvijek sam ko mlad volio Lakers, dosta sam pratio NBA. Ko nije? I tako da sam u tu večer Lakersi su zvali, rekli da na njihovoj listi sam 16. Trebao bi biti 16. Od igrača. Od svih igrača. Ako postoji ikakva šansa da dođem do 32. pika, oni će mi dati odmah garantiran ugovor i dovode me odmah u NBA. I to kad smo čuli, mi smo počeli zvati druge ekipe da me ne draftiraju jer neću doći u NBA. I ekipe su me preskakale i kad je došao taj 32. kad sam čuo svoje ime, gotovo. 32. ko Magic Johnson. Stvarno poseban osjećaj. Lakersi... A reci mi, ti sad dolaziš u Lakers-e i ono što se kaže, dijete si, bukvalno. Da. I dolaziš, ja to uvijek kažem, mislim, Boston je možda i trofejniji i sve, ali najveći košarkaški klub na svijetu su, ja mislim, Lakersi po popularnosti, po interesovanju. Još ti si došao u vrijeme kad još uvijek nije bilo ni NFL-a i bejsbol je onako bio poprilično dole. Ali mislim, šta god se dešavalo, u Kaliforniji su Lakersi u fokusu, radio emisije, zove, onaj priča, oni objašnjavaju. Kako je tebi to izgledalo? Jel ti to malo bilo previše kad si tek došao ili si ono rekao, evo me tu, pa ću da se borim?
Pa bilo je puno, ali nekako ono, dijete si i to ti je ono sve zanimljivo. Meni je prvu tu ono draft večer kad su me draftirali, mobitel mi je izgorio od Instagrama, Twitter, Facebook, tisuće followera, lajkova. Ne možeš vjerovat, u noći ti se promijeni život. Malo je ono, kad dođeš prvi put kad sam ušao u dvoranu, vidiš ove naslove, dresove, umirovljene, stvarno ono, dođeš u NBA s 19 i od tog svih timova dođeš u Lakers-e. Da. I sve to vidiš, sve vidiš te legende. Prvu godinu ono, dovedu na Jerry Westa, upoznaš Jerry Westa, Elgin Baylor, Karim, sve ono, legenda do legende. I upoznaješ takve igrače i ono, misliš, gdje sam ja došao, šta? Da, stvarno. I stvarno draftirao me Mitch Kupchak koji je isto legendaran GM. Trener mi je bio Luke Walton koji je igrao za Lakers dok sam ja pratio, dok sam bio klinac pratio Lakers. Da. I ono, sve to nekako bilo nerealno. Jel Ivica, jel to bila, koliko se ja sjećam, to je bila onako mlada ekipa, jel da? Da, to je... Jesi imao ti nekog da te malo zagrli, da ti pokaže? Jesam. Mi smo to ljeto kad sam ja draftiran, Lakersi su odmah potpisali su Luol Denga. I Luol Deng me je uzeo pod svoje. Ministar vanjskih poslova. I stvarno čovjek, zahvalan sam mu, čovjek ljudina, baš pravi, stvarno. Prava ljudina, toliko mi je pomogao. Vjerojatno nije ni svjestan koliko mi je pomogao sa stvarima na terenu, izvan terena. Čovjek je toliko pametan i dobar čovjek da nisam u ovih 10 godina, možda mi je i dalje to sve što sam naučio od njega broj jedan od svih igrača. Stvarno, puno mi je pomogao. Ono, dolaziš, nemaš pojma o ničemu, ne znaš šta se događa. I on me je uzeo pod svoje i stvarno mi je puno pomogao. Reci mi, šta su neki njegovi savjeti bili za tebe i na terenu i van terenu? Pa na terenu nije bilo toliko puno jer nisam igrao i onda je bilo većinom savjeti da šansa će doći. Ti dođeš, vidiš sve te igrače ispred sebe, misliš neću nikad igrati. Njegov savjet je uvijek bio NBA sezona, 82 utakmice, ima puno povrijeda, neko će se ozlijediti, neko neće dobro igrati, neki trade će se dogoditi, dobit će šansu. Kako god bilo, dobit će šansu. I zato ja sam bio ljut kad bi me poslali u G League. Tada je bio D liga kad su me... Tad je bila D liga. Tako da, još bio sam... za tebe kod centra, kad odeš tamo, ne vidiš loptu. Užas. Jedino skok u napadu. Ko uhvati skok, taj šutne. Tako da, bilo je baš dosta... Bio sam ljut, nisam htio tamo igrati i on me je stalno motivirao da to je zapravo, da je jako bitno da ostanem u ritmu, da sam u kondiciji, jer kad tad ću dobiti šansu. I to stvarno dogodilo, dobio sam šansu. U toj prvoj sezoni, na kraju, kad se već vidi da nećemo u play-off, nismo imali šansu, počeo sam dobijati minute i imao sam stvarno neke dobre utakmice i sve to ti neki savjeti kako da ostanem spreman, šta me čeka mi je pomoglo da budem spreman kad se to. A šta ti je govorio van terena? Mislim, mlad momak igra za Lakers-e. Ja se sjećam kad sam prenosio na finale iz Los Angelesa, Lakers i Boston 2008. I sad DJ Mbenga... To je prva NBA utakmica koju sam ja gledao. Kaže DJ Mbenga, oni se zezaju, tamo igrao Vujačić, igrao Radmanović. Kaže, evo ga DJ Mbenga, on ima 8 djevojki. Ja se smijem, kao, znači, 16 igrač. Kako se mlad igrač izbori s tim, šta ti je Deng pričao, na šta da obratiš pažnju, o čemu da vodiš računa? Mi smo bili mlada ekipa, dosta, tako da su stvarno, ja sam došao u LA sa mojom današnjom ženom, tada mi je bila djevojka i to mi je pomoglo dosta, stvarno, da sam u to vrijeme bio sam. Vidio sam dosta suigrača kako, šta rade, koliko izlaze. Ne vode računa. Da, i to stvarno utječe na neke igrače i to se
ljudi ne shvaćaju koliko toga se događa u NBA-u, svi misle da je to, da je sve to striktno karantene, da je NBA je dosta opušten što se toga tiče malo treba, jel, da odeš, da, ne treba puno i svi ti kad ti odeš van ili šta ja znam, da ima stvarno ljudi samo čekaju da te uvale u neke probleme i stvarno u LA-u još si to stvarno svašta može biti. Vidio sam svašta, dosta igrača zbog tih stvari nije uspjelo, dosta koji su bili puno talentiraniji od mene i to nisu ostali toliko dugo u NBA-u jer vole život malo više nego drugi. Znaš, ja uvijek nešto u zadnje vrijeme pominjem ono što je Draymond Green rekao. Kaže, ima kaže, puno igrača koji vole NBA stil života. Da. I sve ono što nosi taj stil sa sobom. Imaš, ali kaže, ne vole košarku. Oni samo vole, da bi... Više je takvih nego što vole košarku. Jel' tako? Imaš više igrača koji igra u NBA-u samo zato jer imaju status NBA igrača. I gdje god ti se pojaviš, došao je NBA igrač. I oni vole svu pažnju što dobiju s tim statusom i doslovno igraju zbog tog statusa. Da. I stvarno je manje, ja mislim da je manje igrača koji stvarno vole košarku, koji igraju iz neke ljubavi za košarkom, nego ovako. Reci mi, znam, s Nikolom Vučevićem sam se uvijek zezao, on se zvao Robert Lewandowski tamo po onim hotelima i tako, stalno neko vrtio neka imena. Jesi ti imao kakvu? Nema, ja sam 10 godina, sam Ivica Zubac. Ali da pokažem listu od naših 15 igrača, sam možda ja jedini koji to... Ivica Zubac. I to su bile priče da zovu fanovi u sobe, ja to nikad nisam doživio u svojih 10 godina. Tako da, možda ja nisam popularan da me zovu, ali nisam nikakvu neugodnost doživio, ali imamo u ekipi ima Walter White, ima Jack Daniels, ima svakakvih imena, tako da stvarno svašta izmišljaju, ali nisam... Pritisak je fanova, je li tako? Je. Mislim, ovdje se puno manje nego Lakers. Lakers to je posebna neka priča, ali ima taj pritisak. A reci mi, kako si naučio da raspolažeš novce? Ko je te tu dobro nasavjetovao? Da li si imao nekog? Pa to je više... Mislim, jel, odjednom si multimilioner. Pa prvo kad dođeš u NBA, misliš odjednom si milijunaš, a zapravo nisi. Zapravo, onda vidiš kako... Porez. Sve što vidiš, bar pola. Pogotovo u Kaliforniji. Meni kad sam došao prvo ljeto, potpisao ugovor, sad dolazim u LA, ima nešto mi je ostalo novaca iz Mege, ima nešto u džepu, ali nije dovoljno. Sad trebaš naći stan, ovdje ekipe ne plaćaju stanove, u Europi plaćaju, trebaš kupiti auto, ekipa ti ne da auto, trebaš... svaki stan koji ti iznajmiš je bez namještaja, moraš kupiti namještaj, moraš sve. I ja nemam para i sad ja zovem ovog agenta tu iz Amerike kao šta da radi. Kaže, možemo tražiti unaprijed neke pare od tvog ugovora, tako obično radimo s rukima. I dobro, ajde sad mi tražimo neke pare, tražimo 250.000. I dobro, i sad je on tražio to, za par dana zovemo mene kao trebali su ti sjest pare, provjeri račun. Ja uđem na račun, piše 105. Sad, kako 105, rekli 250, ja njega zovem, gdje su pare? Kaže on, dobrodošao u Kaliforniju. Kaže, to su ti porezi. I sad on je dobio taj izlista i sve piše koji posebni neki porezi. Imaš federal, state, imaš neki posebni porez. Za sportiste. Da, zdravstveno, penzija. Sve. Sa 250 na 105. Tako da je to prvi šok. I ti odeš u NBA i sad svi tvoji prijatelji,
rođaci, idemo. imaš milion rođaka odjedno, svi, Biznis planovi. svi imaju svoje planove, svi misle ti si sad odjednom milijunaš, ti zapravo dok si na ruki ugovoru živiš od plaće do plaće. Imaš toliko troškova, taj ruki ugovor koji sam ja imao je prva godina $1.000.000, to srežeš na pola sa troškovima, još troškovi u Kaliforniji su ogromni, standard je visok. Ništa. Da još moraš agenta platiti. U minusu radio. Reci mi, jeste imali onaj neki rookie hazing, što ga zovu? Jel bilo je toga? Mada ste vi nekako, čini mi se, bili baš mlada ekipa. Bili smo mladi, ali opet smo imali neke veterane koji... Wanna jump in? I imali smo... Ha? Da mogu ti. Evo vidiš. Imali smo neke... On je izdržao život. Da. On je izdržao život. Ne znam kako, ali on je... Kako kažu Ameri, built different. Ali stvar. Svaka mu čast. Je. Zato mi je institucija, ako ni zbog čega. Doktor je to, kako on... Govorimo o Jamesu Hardenu, sad je on prošao, ja. Kako njegov taj lifestyle i život, kako on i sve to funkcionira, njegov day to day život i to svaka čast. Respekt. Maksimalni respekt. Šta su tražili od tebe? Jesi morao da nosiš kafe? Imali smo stvarno ekipu koja, realno, veterane koji nisu bili dobri za mlade igrače. Nick Young, Lou Williams, Meta World Peace. Jao, Meta je još bio, majko. Tako da, to je moj prvi NBA dres je bio Ron Artest, Lakersi. I ja dođem prvi tjedan, draftiraju me, dođem tamo u LA, on u teretani, sad ja nervozan, idem se upoznat s njim, ja se upoznam, drago mi je. Kada imao sam moj prvi NBA dres, je bio Ron Artest, kada why the fuck would you get my jersey? Divan čovjek. Odmah. A stvarno dobrica od čovjeka. Jest. Ljudi misle da je on neki luđak, dobrica od čovjeka. Nije, ali ima taj neki... Ima, kad ga preokrene. Prebačaj ima. Kad ga preokrene, moraš paziti šta govoriš pred njega. Ali stvarno dobrica. S njim sam čak još uvijek, znamo tu i tamo poruku poslat, ali imali smo tako neke veterane koji nisu bili idealni za mlade igrače. Idemo svi u grad. Ali neka kad si ruki, kad stari idu van, nema, pošalju ti poruku, idemo van, moraš. I ti plaćaš, jel? Ne plaćaš ništa. Aha. Oni s tebi, ti nikako ruki, nikad ništa ne plaćaš. Dobro. Nikad. Ti moraš im kupovat stvari, njih pukne u sred noći, u 3 ujutro te neko zove, moraš otići u prodavnicu kupiti slatkiše. Ništa. Ustani se, obuci, 3 ujutro i ajde. Vidi ga ovaj ogromni čovjek, tumarap. I onda, aj sad ti nađi u 3 ujutro, dođeš u Sacramento. Ne radi ništa. Ne radi. Ne radi ni Uber hotel. zovno. Ni hotel ne radi. Moraš zvati hotel recepciju, otvorite mi vrata. Bukvalno. Ali ne tako neke stvari u sred noći te zovnu, moraš otići kupiti i to je to. Nosiš im torbe, kupiš krafne, gluposti. Nije ništa nešto šta je... Da. Nije maltretiranje. Nije nikad bilo. Nego Moje iskustvo nikad nije bilo maltretiranje, ali tek tako da nešto radim je uvijek bilo. I sve ti šta kupuješ, oni to plate i plus tebi daju pare. Svaki put kad ideš na put dobiješ dnevnicu. Dobiješ dnevnicu. Jesi karton, nisi? Jesi. Ali ove neke njihove igre. To je njihova igra, to se igra na svakoj ekipi, na svakom letu i to je dobra je igra. Dobra je igra i to nisam karto do prije možda 3 godine. Ali karta se.
Jesi našao neki, te karte nikad mi nisu bile nešto, znaš, ja ne shvatam kako neko može sad da karta, ne znam, 4 sata, 5 sata, ja sam a imam uvijek, drugove koji to rade. Meni je i tata takav i pokojni njegov tata, moj dedo, svi su kartali u obitelji, tako da mislim da imam taj gen. Ništa dobro genetski nisam pokupio osim visine. Rulet, blackjack, barbut. Ali uvijek sam volio kartati i ko klinac, tako da meni sjesti karta 10 sati ništa. Lagano, a? Lagano. Šta igraš, poker? Pa igramo tu neku igru, njihovu Burej se zove. Čuo sam. Nije komplicirana, ali brzo ide i vrti se. Vrti se dobro, tako da zanimljivo je dosta i igra se. Jel ispadne frka ako neko duguje lov? Ne. Nikad imaš, uvijek je dogovor da se mora platiti do sljedećeg leta. Aha. I uvijek se plati, nikad nema neka frka, uvijek je to sve. Da ne bi bili Washington Wizardsi. Ako ne platiš, ne možeš igrati. Aha. I to je to. A reci mi, Ali igraju igrači koji ne pušta se mlade igrače za stol, igraju igrači koji su već zaradili neke novce i koji, veterani su, neće niko nikog... Jel neki simboličan minus bude ili se može napraviti minus? Može se ozbiljno i minus i plus ozbiljno napraviti. Nedavno smo, to je prije 2 dana, u Juti poslije utakmice smo noćili, ali su došli Warriorsi oni su sljedeći dan igrali. I Draymond se javio Jamesu i onda smo igrali James, Draymond i Melton. D'Antoni, Da. I onda smo igrali, cijelu noć smo igrali. Eto vidiš, sad si kockar. A neka stvarno nema šta za raditi. I zovnu, ajmo kartati, kartaš. I kartaš. A reci mi, tvoja uloga u drugoj sezoni, jel, postaje ozbiljnija? U drugoj sezoni u Lakersima. Pa zapravo i nije. Moja druga sezona, ja sam najmanje igrao tamo. Jel, stvarno? U trećoj sam ja. Druga sezona, to je isto... Prvu sezonu sam završio, igrao sam dosta dobro sam igrao i tu je došao Magic Johnson u klub. Prije ljetne lige, prije druge sezone, oni meni kažu kao moraš biti MVP ljetne lige, ako ne budeš, bit ćemo razočarani. Ništa. Ja nisam bio MVP. Jesi bio? Ne. Osvojili smo mi ljetnu ligu i dobro sam ja igrao, nisam bio MVP. Pa dobro, vi ste svi za ljetne lige. To je bila najbolja ekipa u ljetnoj ligi u povijesti. Bio ja, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Kuzma, Caruso, Thomas Bryant s klupe. Bilo je 7-8 ozbiljnih NBA igrača. Thomas Bryant koji ne ulazi u reket, legenda. I ja sad ti budi MVP, ti ne možeš loptu dobiti u toj ekipi. I ništa, mi osvojili sve to. Završila ljetna liga, treba početi sezona. 2 tjedna prije sezone oni potpišu Boguta. Ja, Andrija. I zovne me, Magic me zovne, kaže nisi napredovao ništa ovo ljeto. Nisi ništa napredovao ovo ljeto, nećeš igrati ove godine. Ni pripreme nisu počele, ovo meni govori nećeš igrati. I to ti Magic govori. I Magic. I sad, ništa. Ja mislim se, cijelo ljeto sam tu, nisam igrao za reprezentaciju, cijelo ljeto sam u LA-u s tvojim trenerima, kondicijskim, košarkaškim, radim sve šta hoćete. Šta više da napravim? Kako ne? Ako ja nisam napredovao, vaša je krivica. Što mu nisi rekao i Divcu je trebalo vremena, zar se ne sjećaš? I ništa, druga sezona, skoro cijelu sezonu nisam ništa igrao. I treća sezona isto krene, potpišu Javel McGee, on starter, nemamo drugog centra, krenu sezonu, Michael Beasley igra backup centra. S kakvim si ti sve igrao likovima? A ta sezona, Kakvi? Javel McGee, Michael Beasley, Lance Stevenson, Rondo.
Znači, to je cirkus Jel te godine je bila slačionice. tuča s Houstonom? Ili je godinu prije? Te godine je Te bila godine tuča. je bila. Te godine je bila tuča. Čak sam ove sezone ranije sam pričao sa Chris Paulom o tome. A pazi, kad se Ingram pojavlja iz šestog plana a zateže... Chris Paul Ingram je meni ko brat, skupa smo draftirani, obožavam ga, top lik. Chris Paul mi govori, početak ove sezone, kaže, Ingram je bio na njegovim kampovima, igrao za njegovu ekipu, njegovu AAU. I uljeće i... Ali vidi, on je zatego, ne daj Bože da je pogodio neko. Da je pogodio bi, ali uljeće je tamo najmanje, ovakav uljeće među njih. I zateže. Ali tu sezonu ništa, Michael Beasley, backup centar, to nije funkcioniralo, ja sam mislim, aj dobro, sad ću dobiti šansu. Oni potpišu Tyson Chandlera. On napravio buyout s Phoenixom, potpiše za nas, opet ništa, ne igra. I JaVale McGee dobio upalu pluća. Utakmicu prije Božića. Korona prije korone. I sad mi igramo protiv New Orleansa. Zove mene Luke Walton večer prije, kaže JaVale je bolestan, startaš Anthony Davis. I ja sad ulazim, sljedeći dan imamo ujutro shooter round, Magic Johnson dolazi, kaže, večeras 15 i 10, double i 3 blokade, kaže, moraš. Ja nisam igrao 2 godine. Anthony Davis. I igramo mi i dobijemo, ja imao 17, 11, 3 blokade. Šta Magic? Sljedeći dan dolazi Magic kaže, bravo, uvijek sam vjerovao u to. Uvijek sam znao da ti to imaš u sebi, samo si trebao to pokazati, uvijek sam vjerovao u tebe. Hvala. Hvala Magic. Hvala što si uvijek vjerovao. Hvala gospodine Irvin. I ništa, sljedeća utakmica idemo u Golden State, Božić igramo na Christmas Božić, game, ja. Christmas game u San Francisku, Steph Curry, Clay, Durant, Draymond u naponu snage, dođemo mi tamo, dobijemo ih 20, ja 18, 11, tim odigrao odlično. Svi, Zubac se pojavio od nikud, najbolji prospekt u Lakersima, odjedno 2 utakmice. Pa Lakersi, to je tako. Dovoljno je malo. I treća, igramo Memphis, Marc Gasol me čuva, zabijem 20. I tu mi se otvorilo, i igraš. Šta si imao od igre u napadu tada? Ništa. Ništa. Ne, igrao sam s LeBronom, Rondo i Lonzo Ball. Znači, samo postavi blok i ovako drži ruke. I stvarno te nalaze, misliš da nema šanse da ćeš dobiti loptu, nađu te. Stvarno je lagano bilo. Nisam ja igrao u postu ništa, nego je sve bilo pick and roll, skok u napadu, neki floater u reketu. Da, u reketu i to je to bilo. I tu se otvorile minute, JaVale se vratio, tu sam ja počeo igrat i dalje sam igrao protiv Oklahoma, možda tjedan dana prije trejda imao career high protiv Stevena Adamsa 26 u Oklahoma. Dobijemo tu ekipu sa Westbrookom, Paul Georgeom, Steven Adams, Carmelo Anthony, dobra ekipa tada bila. I ništa, dogodi se taj trade. Znaš da nisam mogao da vjerujem. Ja gledam onaj trade, mogu misliti kako je tebi bilo. Ja gledam onaj trade. Znaš šta je tu bilo smiješno? Svi su se čudili, ali nama je te godine Muscala nam je zabio 20 poena u LA-u. I valjda su oni tu vidjeli Muscala, stretch petica, može šutnut ovo ono. I tako su oni meni objasnili. Zvoni mi mobitel. Jel te Magic zvao? Ovako je bilo. Magic nikad nije zvao sa svog broja, niko nije imao njegov broj mobitela. Uvijek je bilo Rob Pelinka i javi se Magic na telefonu. Poslije moje 2. godine sam ja imao timsku opciju za 3. godinu. I oni su meni na exit meetingu poslije sezone rekli uzimaju sigurno. Tjedan dana prije
datuma te opcije, zovu mog agenta, kažu nećemo ga uzeti. I tu je agent poludio. Napravio, ne znam, on je čak zvao Ginny Bass, jer ima odnosi s njom, napravili su tu malo frku. I dan prije, igrali smo kvalifikacije sa Hrvatskom, smo igrali kvalifikacije za ne znam za šta je bilo. Bili smo u Rumunjskoj i dan prije tog datuma, znači ja samo čekam sutra će izaći obavijest da nema klub. Mi smo već se pripremali, tražili drugi klub i dolazi meni poziv usred noći, piše Rob Pelinka, ja se javljam Magic. Opet? I kaže kao vidimo kao dobro si igrao za reprezentaciju, mislimo da si napredovao, uzet ćemo te. I to je to bilo. A za trade je isto, znači bili smo u Bostonu, zvoni mi, igrali smo taj dan utakmicu, šuter nam napravili, deadline je bio možda u 2 je bilo. Aha. I sad ja to cijelo vrijeme pratim, inače spavam prije utakmice, ali nama je tada cijela ekipa, sve se pričalo, sve će nas tradat za Anthony Davisa, svi Svi smo mislili da ćemo biti tradani. I oko 1:40 ništa se ne događa, je rekao večera startam Boston, moram se odmoriti, valjda me neće tradati. Čim sam stavio alarm, spustio mobitel, zvoni mobitel. Pogledam, piše Rob Pelinka. Ovo je nemoguće. Gotovo, odmah znaš, nisam ni javio, znaš šta je. Da. Javljam se i sad Magic na telefonu. Obojica su bili, ali Magic uvijek je on pričao. Ništa govori, tradali smo te, hvala ti na svemu, pomogao si nam pobijediti neke utakmice ovu sezonu. Sad o meni sve to govori, ja ne znam gdje su me tradali, ja govorim gdje ste me tradali. Kaže on Clippersi. Ja rekao, dobro, ajde, ne mora nigdje, ne selim se. Yeah. Kaže on kao, Clippers su upravo otpustili Gortata, on je bio startni centar, kaže startat ćeš tamo. Dobra je kao prilika za tebe, dobit ćeš više minuta, Šta ti, dobro. Rekao, hvala, ništa, jedva čekaš da spustiš poziv, da gotovo si s tom pričom. I ništa, onda prvo zove Steve Ballmer, onda Lawrence Frank, Jerry West, on je bio savjetnik, Doc Rivers. Ja pogledam raspored, Clippers igraju u Bostonu za 2 dana. Ostajem u Bostonu, Doc Rivers poslao veliku košaru s voćem, slatkišima, kao welcome. Ima manire, Doc. Ima šmek, ima. I ništa, i tu sam bio u Bostonu 5-6 dana, oni došli, napravili jedan trening, utakmica, startam prvu utakmicu, na poluvremenu gubimo 28 razlike, rekao, di sam došao, šta je ovo? I mi se vratimo, tu utakmicu dobijemo, ja dobro odigrao i tu je sve krenulo. A reci mi, Ivice, kako je izgledalo igrati s LeBronom? Kako je izgledalo kad je LeBron došao? Super. Ja nisam, to je bilo kakav pola sezone. Kakav je bio prema tebi? Okay. Odlično. Stvarno, kakav je odnos prema nama imao i prema meni. Ja prvi put kad sam ga upoznao, ja sam bio na tim kvalifikacijama gdje sam skoro bio otpušten i vratim se poslije toga u LA. I prvi dan uvijek želiš doći prvi u dvoranu i stvarno rano se probudim, dođem tamo, on već u teretani. I radi, pumpa, diže tegove. I sad ja ulazim i on s drugog kraja, prvi put ga vidim, s drugog kraja prostorije dere se, dođe, zagrli me. Kako je bilo kao kvalifikacije, kao da sve gleda, sve pratio i tu je mene odmah ostavio utisak da ga zanima. I takav je bio cijelo vrijeme i onda na ta prva 2 mjeseca nisam uopće igrao i onda kad sam počeo igrat, odigrali smo te neke možda 5 utakmica skupa, on je se ozlijedio. A tih 5 utakmica što smo skupa odigrali, meni je to bilo... Pjesma. Odlično. Ne možeš vjerovati koliko je lagano s njim igra. A one sve priče koje su bile, gledao si ti, ali to više bila neka kozmetika sa strane, kao on se odvojio,
gleda vas nešto ispod oka. Da, bila je to ja mislim u Indijani bila ona slika gdje je on izašao iz igre, on uvijek sjedi na zadnjoj stolici i on je izašao iz igre i onda je bilo 7 stolica između njega i sljedećeg igrača, ali niko nije skužio da u tom trenutku mi smo gubili 20 razlike i ovaj je odlučio cijelu klupu odvesti i svi su bili na zapisničkom stolu. I onda je to tako, bile su te neke situacije u kojima je ispalo kao da on kao da nije htio da je takav bio, ali zapravo nije takav nikad bio. Tako da ja stvarno ne mogu ništa loše o njemu reći, stvarno bio odličan suigrač i danas svaki put kad igramo, zagrlimo se, popričamo malo, stvarno nestvaran igrač. Ja ne mogu da vjerujem da čovjek u ovim godinama i dalje ubacuje preko 20 po utakmicu. Ne znam, ono ne mogu. 23. godina. A niko je nikad nije ni igrao. Znaš da je bila ona statistika kao Vince Carter davo najviše poena u 22. sezoni 7. Da. Ovaj davo 26. Ma strašno kako tu brigu koju on vodi o tijelu, to kad je došao u Lakers, on je svaki dan u teretani. Diže utege non stop i uvijek je prvi. Na dan utakmice on dođe u dvoranu prije svakog igrača, on dođe 5 sati prije u dvoranu i sad masaža, utezi, terapije, aktivacije, nemam pojma šta radi, ali on je 5 sati tu, stalno nešto radi, priprema se i stvarno surovo, a? To nije slučajno da on toliko dugo igra. A reci mi, ti nekako, ajde, prvo rekao sam sreća 10 godina u Los Angelesu, jel? Ali nekako i sreća sa s druge strane, ti dolaziš u Clipperse koji su uvijek nešto, Clippersi, ne. Ne može kad bum odjednom Clippersi naprave super tim, koji ne znam. Mi smo tu godinu kad sam ja tradan, svi su očekivali da ćemo neki rebuild. I mi tu, poslije tog trade deadline-a sa svim tim novim igračima, mladim igračima, mi nekako u zadnjih 25 utakmica mi dobijemo tipa 18. I uđemo u playoff. Igramo protiv Warriorsa koji su bili beton. Nemoš ništa. I uzmemo 2 utakmice, gubimo drugu utakmicu 31 u San Francisco, vratimo se, nekako dobijemo jednu još utakmicu. To kad je Beverly čuvao Duranta, jel? Da. I to isto Beverly je stvarno ga čuvao odlično. I tu su nešto mediji isprovocirali Duranta i on je u tom nekom intervjuu rekao prije 5. ili 6. utakmice je rekao kao, you know who I am. I zabije nam, ne znam koliko nam je zabio tu utakmicu, čovjek nije spustio loptu, znači čuvao ga je Beverly, Gallinari, Jamichael Green, Wilson Chandler, sve smo stavili na njega, ma kogo ga je čuvao, primi loptu, samo se okrene preko njih šutne. Da, pa šta ne vidi ih, realno, jel? On tvoje visine otprilike, jel? Da, i tu smo mi potukli sa s njima 6 utakmica i dođemo sad ljeto, free agency krene, malo prije free agency, a ja potpišem ugovor s njima 4 godine, ali još niko nije objavio. Mm-hmm. I tipa 2 dana poslije izađe da smo potpisali Kavaija i tradali za Paul Georgea, izašlo doslovno u minut da smo njega potpisali i tradali za Paul Georgea. I sad mene panika kući uhvatila, jesam li u tradu, šta se događa, nemaš pojma, samo izašlo da je trade bio, ne znaš šta se događa, niko me ne zove, nisu objavili da su potpisali ugovor, ja zovem agenta, jel vrijedi ugovor, kao jel sve u redu, kao jel sve okej, kao je, kao ne brini i onda je izašlo koga smo tradali i to i preko noći postanemo, svi govore osvojit ćemo naslov. Tako je izgledalo. A vidi, sjećaš se da je pokojni Jerry West rekao da nije dao Shea. Ne daj Shea, na kraju su ga, Jel se vidjelo Ivica da će on biti veliki igrač? Ja nikad ne bih rekao da će postati ovakav igrač kao što je postao. Mi smo igrali tih pola sezone skupa i tu je se vidio talent i sve da će on biti dobar igrač. Ali mislim da niko u cijeloj organizaciji nije očekivao da će postati ovakav. U tom trenutku niko nijedna osoba, kada se taj trade dogodio, nijedna osoba nije rekla da je to loš trade. Paul George je bio u top 3 za MVP-a, top 3 za obrambenog igrača godine. Imao odličnu sezonu.
potpisuješ Kavaija, koji ne bi došao vjerojatno da nisu tradali za Paul Georgea. To je doslovno, oni su tradali za oba igrača u biti. Da. I u tom trenutku to je bio odličan trade. Sad kad pogledaš, možda jedan od najgorih ikad. Ali ti kad si franšiza ko Clippersi koja... Moraš da napraviš potez. Moraš napraviti taj potez. Uvijek si tu negdje, ali nisi nikad taj. I imaš priliku takva dva igrača i ostavljaš većinu ekipe koja je otišla u play-off bez ijedne zvijezde, koja je se otišla 6 utakmica s najjačim Warriorsima. Misliš da imaš šansu, moraš napraviti taj potez. Tako da, sad kad gledaš je loš trade, ali realno i vas su povrede osakatile da napravite možda taj iskorak, jel? Da, mi smo išli u finale zapada, Kavaj prednji križni. Sjećam se. Pukao protiv Ute. Sa Inglesom, jel? Uvijek Ingles nekog pokosi. Mislim, nije namjerno tu, stvarno, ali... O tom bi se isto i to dalo pričati. O tom bi se dalo pričati. I to su... Mislim, mi smo vodili 20, oni nisu ništa mogli, bez veze, tranzicija i on njega tu namjerno... Sjećam se, prenosio sam utakmicu. Ramenom. Da. Namjerno ga je pogodio. Nije on naravno htio da se to događa, ali htio je nešto napravi, da gube 20 razlike, malo da... da prodrma, Mi to nismo znali, to je bila 4. utakmica, ja mislim. Aha. Mi smo otišli u YouTube poslije toga, mi na dan utakmice nismo znali šta je s Kavajem. Mi nismo znali je li prednji križni. I na kraju onda smo dobili obavijesti. A reci mi, ti si nekako stvarno postao igrač, ajde u Clippersima, ja i dalje kažem, meni stvarno je nevjerovatno da su se tradovali za Muskalu, ja nisam mogao da vjerujem. Još neko objašnjenje kao Muskala širi teren. To su mislim, uz dužno poštovanje prema Muskali, ali stvarno nisam ovo nema nikakvog smisla. Ali u Clippersima si ti nekako igrao i to je valjda negdje tvoja sudbina, da uvijek igraš s nekim ovim ozbiljnim potrošačima s vanjskih pozicija, pa se tvoja igra onda nekako svodi na to da čuvaj, štiti obruč, hvataj skok, ovamo skok u napadu, rola iz pika. Suštinski nema akcije za tebe. Ali ti si nekako tu ulogu izgurao do kraja. Pa uvijek sam znao šta ja mogu. Ja sam prije u mlađim kategorijama i prije NBA, ja sam uvijek igrao leđima prema košu u postu. Znao sam igrati u postu i to mi je uvijek bio... Uvijek sam vjerovao u to, ali sam znao u NBA-u realno imaš u svakoj ekipi 2 igrača za koje se rade akcije, svi ostali imaš svoju ulogu. I onda sam znao da je jedini način da dobijem konstantne minute je da nekako nađem tu neku ulogu i da to radim svaku večer, a ostalo će doći. I to sam godinama u Clippersima radio. Nikad nisu radile akcije za mene, nije... Ali se ti nisi ljutio? Nisam se, znao sam da kad ta će doći A to frustrira realno, jel? Frustrira, nekad misliš da si realno bolja si opcija možda od nekoga za koga radi akciju, ali tako je. I onda je prošle godine, kad se dogodilo da Paul George je otišao u Filadelfiju, Kavaj je bio ozlijeđen na startu, znao sam da ću dobiti više lopti. Mislim, to je krenulo sezonu prije protiv Dallasa u play-offu, su mi dosta spuštali. I onda tu sljedeću sezonu, kad sam to ljeto sam znao da ću dobiti više, da će se raditi neke akcije za mene, da ću imati više šansi i to je prošle godine dosta su se radile akcije za mene. Ko je to promijenio? Je li Tyronn Lue? Ty Lue. Znao, vidio je protiv Dallasa, on je mene pitao prije te serije, kao šta možeš dole u postu. Ja sam rekao, samo mi daj loptu pa ćeš vidjeti. I tu sam stvarno, Lively, Gafford tanki su. I tu nije mi dosta bilo mi je lagano u postu igra protiv njih. I tu je on vidio da mogu i sljedeće sezone od prve utakmice krenio je radio akcije za mene. Sjećam, Jokić mi je pričao, kaže, ja i Zubac, kaže, kad se sretnemo, to puca sve. Puca sve. Jokić uvijek on se voli se malo. Grčko-rimski, jeste. Voli. Ne, misliš, se ljudi misle, kako on igra, talentiran, ali Jokić je jako zemlja. Ko zemlja. Ali nije ni tebi mani. Voli se krljat, voli se udarat.
Tako da uvijek kad igramo krlja bude krljanja. Ono, prošle godine 7 utakmica, to je bilo, ja ne znam kako je on poslije protiv Oklahoma igrao. Koga izgrebe? Znam da ga ti ne grebeš, ali kad mu god vidim ruke... Da ti pokažem sad drame protiv Jute kako su me izgrebali. Imaš dosta igrača koji ne režu nokte u NBA. A to, Meni to nikako ne ulazi. Vidiš likove 30 godina NBA igrači ovakvi nokti. Nevjerojatno. I nemaš vjerati da ne postoji neko pravilo. O tome, bukvalno. Meni prošle godine, ja sam odigrao 80 utakmica, propustio 2 utakmice jer protiv Lakersa igrali i Finney Smith me je pogodio u oko. Zatvorilo mi se oko, mi se zatvorilo tjedan dana, nisam mogao otvoriti oko. Da, treba neka kazna da se uvede za to. Treba biti neko pravilo, jer je to... Pa na kraju trebaš tetanus da primaš. Pa da, ko zna šta on ima ispod tih noktiju. Stvarno. Ko kakvu higijenu drži, ovo ono... Reci mi, Clippersi, ajde, Ballmer je stvarno promijenio ekipu, napravio neko čudo, jel, ne žali pare, ulaže, sve, ali dolazak Lenarda, koji je svima nama negdje misterija, kao on, kao ličnost. Kakav je Kawhi? Super. Mislim... Ne priča puno, jel? Pa nije da ne priča puno. Sad, on kad je s nekim kome vjeruje, s kim je dugo, normalno, sve s njim normalno i mi to je više njegova, tako se on predstavlja pred medijima. Ne voli medije, ne voli puno pričat s njima, ne voli dijeliti neke detalje iz privatnog života i onda to izgleda kao da je on takav uvijek, ali nije. Najnormalniji lik i suigrač i... A igrački? Mašina. A stvarno jeste? Mašina. Kako tijelo, koji radnik i obe strane terena, mašina. Mislim, mi već 7 godina igramo skupa. On gleda svaku utakmicu. Znači, najbolji igrači u NBA-u, kada ih on čuva, oni ne žele spustiti driblat loptu pored njega. Brze ruke, jel? Brze ruke, duge ruke. Ogromne ruke. Ogromne. Ima taj osjećaj, njušku za ukrast loptu. Samo je... Neka se primi je u postu i onda ovako radi ove finte s jednom rukom, ko Jordan. Ne možeš vjerovati koje su to... Ali svaku večer se čudiš i stvarno je šteta i bude ti žao šta mu tijelo ne podržava to da igra po 70-80 utakmica svaku sezonu, jer čovjek je stvarno mašina. Vi ste u tom periodu negdje razvili ozbiljno rivalstvo sa Dallasom. Je. Znam da je bilo u Bablu, mi smo to prenosili kad je Marcus Morris nagazio, jel? Da. Marcus je nagazio Dončića, pa su ovi svi rekli ovamo da je namjerno, da ovo... I onda, Luka, Da je Harrell ga nazvao White Boy, to je isto bilo tu seriji. Jest. I mislim, ali hajde ta serija, to ste vi na kraju lagano dobili, on je imao onaj šut za pobjedu. Ali ona serija naredne godine, ono je bilo nemoguće. Rat. Ali niko ne može da dobije kući. Ono je nemoguća serija. Mi uđemo, mi smo ciljali njih. Mi smo imali šansu njih ili Portland. I namjestimo Dallas. Jer smo godinu prije lagano smo ih riješili. I dođu oni u LA i dobiju prve 2. Da. Zovi timski meeting, timski sastanak, panika, šta ćemo, idemo u Dallas, gubimo 2-0. Mi dođemo u Dallas, dobijemo 2. Sam misliš, to je to. Dođu oni u LA, uzmu 5 i sad aj ti u Dallas. A u LA-u, to je za vrijeme korone, u LA-u nema navijača, dođeš u Dallas, puna dvorana. Nama zabranjeno, tamo puna dvorana. I dolazi 6. utakmicu. 6. utakmica. Gubiš 3-2, dolaziš u Dallas i misliš se, to je to. Sutra karta za Hrvatsku. Gotovo. I
Kavaj, kakvu je tu utakmicu odigrao? Da, sjećam. 45 poena. Bez promašaja. Ja mislim da nije promašio. Ne, 18 od 22, nešto tako. Da, ali nemoguće. Ono, Znači, mislim, koje on šuteve pogađao? Da. To je najbolja utakmica koju sam ja njega vidio 7 godina da je odigrao. da. Čudo. I Pri čemu dođeš- Dončić vam je svaku utakmicu dao 30 za poluvrijeme. Ja mislim svaku. I onda, ali nama je bilo, Kavaj nikad nije startao na njemu. Da. I onda bi uvijek čuvali Kavaja za četvrtinu Da ga, i da ga on čuva. I on se, Luka se tu zabije 30, umori se, on je nosit, sam je igrao. Realno. Sam. Njima je druga opcija, ne znam ni ko je bio. Porzingis je loše igrao tu Da. seriju. A bilo je ovih par šutjera. jel? Igrao onaj Trey Burke. Jest. On je dobro igrao. Ono, baš. I onda on bi se tu se izmori i ti onda, aj sad u četvrtoj Kavaja staviš na njegu. Nije lako. Nije Bez lako. obzira ko si. Nije lako. I tu bi se on, u četvrtoj bi se izgasio malo, jer nije mogao cijelu utakmicu. I onda tek dobijaš najboljeg obrambenog. Da. I dobijaš tu 6. Ideš kući, a opet imaš u glavi, nijedna ekipa nije dobila domaću utakmicu. Nije. Znači, 6 utakmica, gosti dobili svaku. I 7. utakmica, Marcus Morris, ja mislim, 7 trica pogodio. jeste. I dobijemo. I tu je bila prvo poluvrijeme ludilo i Da. onda u drugom poluvremenu ste vi ipak napravili... Je. Nije bilo četvrtina, znali smo mi da... A šta se je desilo, Ivica, u bablu? Što ste vi izgubili od Denvera? Šta se je desilo tu? To... Ja, meni to stvarno nije... Ja sam izbrisao sve društvene mreže pola godine poslije te... Zbog toga, jel da? Znači, to je koliko su nas ljudi rugali. Šta su nam radili po društvenim mrežama, to je baš ružno bilo. Ali, mislim, sami smo krivi. Ušli smo... A vi ste ušli u bubble kao najveći favorit. Da. I mi smo tako i nosili se. Mi smo najbolji smo, mi trebamo osvojiti, mi smo tako ništa, pričali, takav smo osjećaj imali. Dobiješ Dallas lagano u prvoj rundi. Denver, Utah odu u 7 utakmica, Denver dolazi umoran. 3-1 lagano. Da, pa lagano. 5. utakmica, vodiš 20 razlike. Da. I misliš se, malo se opustiš. I tu ti se, to je bilo dogodilo se ispred mene, bio sam na terenu, vodimo 20 i Paul Millsap i Marcus Morris se krenu nešto naguravati. I tu Paul Millsap nešto priča, Marcus Morris kaže, briga me, idete kući za 20 minuta. Kad ono? I poslije toga oni okrenu utakmicu, dobiju. Porter onu trojku ubaci, s krila. Ispred naše klupe. A utakmicu prije, poslije 4. utakmice, on govori medijima, mislim da treba trener više šuteva za mene. I mi smo se tome smijali. Ja. Mi smo se smijali tome. I ta 5. utakmica ništa nije pogodio. Zabije ispred naše klupe s krila tu trojku i krene cijeloj našoj klupi, počne pričat svašta, I dobro, dobiju oni 5. utakmicu. A smo mi nekako lagani bili, mi smo... Nema veze. Nema veze. Ništa mi nismo baš promijenili kao adjustments, u play-offu svi pričaju za te adjustments kao... Ništa. Sve ćemo isto lagano. 3. četvrtina, opet mi vodimo 15 razlike. To je 6. utakmica. 6. 3. četvrtina, vodimo 15, 16, ne znam koliko, i dogodi se trenutak. Jamal Murray ide na polaganje, nekoga faulira, on padne napod, vrti se po podu, oni zovnu time-out. Kao ne zna, ozlijedio se, nema pojma. I mi na time-outu, neko od igrača kaže, predali se. Kao valja se po podu, predali se. I Kavaj to čuje, kaže, nisu se predali, kaže, moramo ovo dovršiti. Moramo završiti. I mi poslije tog time-outa se vratimo, ništa. Oni ugasili se, oni okrenu, dobiju nas. A 7. bolje i da ne pričaš, ja. Paul George. Večer prije 7. utakmice mi imamo timsku večeru i
sad lagani svi na večeri, jede se, zajebancija, ne, sve lagano. Sad ja govorim, ne znam pored koga sam sjedio, ja kao, šta ćemo sutra? Sutra je 7 kao šta lako ćemo. Majke, evo, tako je bilo. Neću imenovati igrača. Da. Kao, ne brini. I meni nije bilo jasno, mi smo tu sjedili 2 sata, niko nije spomenuo utakmicu, šta ćemo, Ništa. I mi smo kao promijenili neke stvari za tu 7. utakmicu i prvo polovrijeme smo mi čak nešto i vodili. Yes. I onda drugo polovrijeme, Jamal Murray, 40 nam je zabio tu utakmicu. Yes. Ubio A Paul George se raspao u tom. Da, niko ništa nije mogao. Loše svi igrali. Jamal Murray 40. Ti si imao dobru relaciju sa Georgeom, je li tako? Jesam. Znam, ovi neki moji prijatelji iz Beograda, sjedili s njima, a i ti si bio tu u društvu. Je. Ali eto, raspali se u toj 7. I to je bio cirkus, onda svi su nas rugali. Jer mi smo glavama bili finale sa Lakersima zapada. Da. Kao? Vi ste te sezone dobili Lakerse koliko? 3-1 3 puta i oni nas u bubble. Oni su vas pred koronu dobili u utakmicu. Je. Mi smo imali niz, igrali top i oni su nam prekinuli. I sljedeća utakmica igrali Golden State u gostima i tu se posle toga izgasilo. Ali smo mi ušli ko najveći favoriti. Cijelu sezonu se najavljivalo finale zapada Lakersi i Clippersi. I mi smo glavom bili u tome. Kakav je bio bubble ovako? Užas. Jel? Užas, to je nama NBA obećao sve. Znači, to je bilo prvo sastanci 3 mjeseca preko Zooma, nagovaranje igrača. Ti si čitao vrijeme bio u Americi, jel tako? Da, nismo mogli otići. Nama je javljeno da ne možemo jer se nećemo moći vratiti. Aha. Tako da sjediš kući 3-4 mjeseca koliko je bilo i čekaš da se nešto dogodi. Cijelo vrijeme su bili sastanci NBA i ova unija igrača da se igra. I pola igrača nije htjelo ići. Ja znam, nama pola ekipe nije htjelo ići. Stariji igrači nisu htjeli ići, mlađi su svi htjeli. Što nisu stariji htjeli da idu? Pa kao, to je bubble, bit ćemo tamo zatvoreni, ne možemo dovesti ljude, i oni su bili spremni da ne idu, iako bi izgubili preko pola plaće. A sad mi mlađi smo htjeli igrati i htjeli smo pare. Naravno. I to je bila svađa stalno. I nekako dogovore s NBA i tu su nama obećali sve i svašta, kao zatvorit će cijeli Disneyland park jednom tjedno da mi idemo na bilo koje vožnje, sve su nam obećavali, na kraju ništa od toga. Bili tamo zatvoreni, testirali se svaki 3 puta dnevno. 3 puta dnevno. 3 puta dnevno, nosili neke narukvice, u koju god prostoriju uđeš moraš označiti da si ušao, to je bio ko zatvor tamo, baš loše. Baš Je li utjecalo na vas to? Pa sigurno da je na neke utjecalo. Sigurno. Baš je, mi prvi put kad smo došli, dođeš u bubble, moraš 3 dana u izolaciji si u svojoj sobi. U svojih 10 kvadrata, ako je toliko. Da vidi kakav si. Da. I sad si ti u izolaciji i to ti je prvi susret s bubblom, ne možeš izaći iz sobe 3 dana. I baš je loše bilo. Reci mi, ona naredna sezona, vi tu, napravili ste, djelovalo i u toj sezoni da ćete igrati NBA final. Pa nama je to bilo, stvarno tu smo doveli, to jest nismo doveli, ali smo imali taj neki kontinuitet i taj Lou je tu dobio tu sezonu, to mu je bila prva sezona. Da. Igrali smo super regularni dio i dobiješ Dallas, to potučeš se. Da, to ludilo, da. Utah isto izgubiš prve 2 utakmice. Terence Mann završi tu seriju. Da, ali dobiješ sljedeće 2 kući i Kawhi se pred njih križi. A i to je bilo protiv Phoenixa, vi ste bili u igri? Mi smo prvu utakmicu izgubimo na onaj lob. Da, na Eliupu, jest. Glupo. Jest. Ne, to je druga možda čak bila. Ne, drugu ste na Eliup izgubili, Ejton, jest. Druga, a to ti mijenja cijelu seriju. Ti dobiješ jednu u gostima, ideš kući. Da.
kući dobijemo treću. George je igrao strašno to final. Igrao je tu i protiv Jute Da, i protiv Phoenixa. Ali finale Phoenix je odigrao čudo. Yes. I ništa, to nismo imali dovoljno. Da. Jednostavno, bez Kavaija. Malo ste i ostali bez gasa. Četvrtu utakmicu smo mi, bio je egal cijelu, ja mislim bilo je u trećoj četvrtini, 7 minuta, nijedna ekipa zabila koš. Baš bio je egal, ružna utakmica i oni nekako dobiju tu utakmicu 3-1 i meni tu isto ode MCL i tu sam ja isto bio gotov. Kavaj je seriju prije gotov. I mi nekako dobijemo 5. utakmicu u Phoenixu i kući nas oni baš razbiju 6. i to je to. A to je bila, ja mislim, najbliže što smo mi bili. Da je tu Kawhi bio zdrav, ja mislim da mi osvajamo naslov te godine, jer mislim da s njim dobijamo Phoenix. A isto je tako i Brooklyn se raspao na drugoj strani. Da, Brooklyn je ista situacija i tamo Milwaukee. A mi smo protiv te sezone, protiv Milwaukee, 2 utakmice stvarno dobro odigrali i mislili smo ako dobijemo, imamo šansu protiv njih. Da bi to bilo, da je to ta sezona koju mi najviše žalimo zbog te ozljede Kavaija, jer mislim da bi mogli osvojiti te godine. I povrijedi se Kavaji i naredne godine u play-off. Da. Protiv Phoenixa opet. U prvoj rundi. On je se prvu utakmicu povrijedio. Ali je tu odigrao 30 nešto. Durant nije mogao zabiti pored njega. Ni. Znači kako je odigrao tu prvu utakmicu, mi dobijemo tamo drugu, on se povrijedio prvu utakmicu, ali odigra tu drugu utakmicu. Isto je dobro odigrao, ali izgubimo je, vratimo se u LA. Treća utakmica jutro, mi dođemo na shoot around, njega nema. Kao kod doktora. I ništa, kao vidit ćemo ovo, ne igra tu utakmicu, ne igra sljedeću, ne igra ovo, na kraju meniskus smo bio pukao. Da. Tako da... Slušao sam onu jaku priču, ono što je George pričao, kad je bilo kao ko šutne airball, trči kamikaze, kad je on rekao, pa to se dešava na utakmici, šta? To je smiješno, to radi trener Brian Shaw. Aha. A on je meni bio asistent u Lakersima, trener asistent. Bio strašan igrač u svoje vrijeme. I bio asistent u Lakersima kad sam ja bio, on je to tamo isto radio. Bila je mlada ekipa i svi su to šutali, svi su to pravilo, svi su se držali toga. Trening, neko airball, svi stanu, mora otrčati. I dođe on u Clippers I nešto smo mi igrali Kawhi šutne airball i sad on kao, bila je uvijek kao we'll wait, kao znači mi čekamo, on će trčati. I sad svi stali, stoji Kawhi. A Bišao je uvijek tip je trenera koji sve igrače isto tretira. Nema sada on, kad je bio LeBron, neki treneri šute, on u video kad gledamo, ako je on nešto LeBronova greška, on ga prozove. I uvijek je prozivao. I sad Kawhi stoji i on njemu kao moraš gore, kaže on kao ne, kao pa pravilo je, kaže on. On ne, kao to se događa u igri, hoćeš u igri kad puknem airball, hoćeš li čekat da trčim gore do... I tako, i tu je se izgasilo to pravilo, od tada niko nije trčao. Reci mi, jel se išta Ivice promijenilo od kako je Jeff Van Gundy došao u Clippers? Je. On nam je obrambeni trener, zadužen za obranu i prošle godine smo imali top 3 obranu. Uveo neka pravila obrambena koja su dosta netipična za NBA. Više evropska. Da, šta smo mi bili u početku, svi su malo sumnjali kao to niko ne radi, kao zašto ćemo mi puno više iskačemo na piku, udvajamo ali svi smo malo bili smo sumnjali u to, ali na kraju se pokazalo da je super i ogroman radnik u dvorani je non stop znam kako je pričaju od 5 ujutro dođe, ali on stvarno živi u dvorani i gleda video, nemoguće koliko gleda utakmice. Sve prati i sve zna i sred utakmice kad ga nešto
pita šta ovdje, Odmah sve ima, jel? odmah ima odgovor, ima 5, ako neka obrana ne funkcionira, ima 5 drugih koje ćemo probati. Stvarno je veliki radnik i zna košarku. A reci mi, jel se promijenilo na bolje od kako je Bolmer? Pa nisam ja bio kaj prije bilo. Ne, nego mislim, jel raste iz godine u godinu? Pa mislim da je. Ovo što je napravio sad sa nova dvorana, Intuit Dom i trening centar odmah u sklopu toga, to je čudo. Ti ne moraš ići kući, doslovno. Sad, trening centar je stvarno vjerojatno najbolji u NBA-u, sve tamo imamo, uvjeti su čudo, resursi, i mislim da nijedna ekipa u NBA-u nema resurse ko mi, od svega koliko ljudi zaposleno imamo u ovome, fizioterapeuta do trenera, kondicijskih, onih, stvarno imamo sve, imamo 10 kuhara u LA-u, u trening centru, dođeš, naručiš šta god hoćeš za doručak, ručak, večeru, stvarno uvjete koje imamo, mislim da nema nijedna ekipa i da sa njegove strane on radi sve što je u mogućnosti da mi osvojimo naslov. S kim se najviše družiš van terena? Pa, mislim, ti sad veteran. S Bogdanom. S Bogdanom, da. To kad je taj trade se dogodio... Bilo je to. Nisam nikad igrao s nekim s naših prostora u NBA-u. Da, ti si uvijek bio u ovim totalno američkim ekipama. I najbliže mi je bio Bogut. Yes. Kako Bogut priča naš? Dobro, odlično. Odlično. I to je trajalo, on je bio 3 mjeseca u ekipi i to je to bilo, ali to je bilo prije 8 godina. Real. I onda se dogodi taj trade i 5 minuta poslije mi dolazi na Instagram poruka od Bogdana, šalji broj. I pošaljemo ja broj, on se javio, dođemo u sljedeći dan, doletio u LA, otišli na kavu odmah. Da mu malo objasniš. Da mu objasnim šta se ovdje dešava, kome može vjerovati, kome pazi. I tu smo kliknuli i stvarno družimo se naša se obitelji sad kad dođu u LA druže, njegovi su roditelji, sestra tamo, moji su sad tamo svaki dan. Za Božić smo bili kod mene, onda su za srpski Božić kod njega, Novu godinu kod njega, Novu godinu kod mene, non stop smo skupa i baš kliknuli smo i puno mi je pomogao, puno je lakše kad imaš nekog... Imaš kome da zakukaš. Pa dođeš na klupu i sad ja mogu na svom, mogu pljunut na koje igrača, mogu reći vidi ovo. A on te podrži i još on kaže, ovaj je najgori. To ti je, kad to čuješ, lakše ti je, pogotovo na svom jeziku, kad to čuješ, puno je lakše, tako da kukamo jedan drugom non stop i jesi kotrlja se. I dobro je. I jesi se navikao na život u Los Angelesu, na one gužve, na onu... mislim, ja volim LA, ali je toliko nešto razvučeno, ima 200 km. Ogroman je grad i navikao sam se tako da više ne ulazim u te gužve. Imam svoj neki ritam, rutinu i to je to. Jel vi tamo na Santa Monici budete pred utakmice ili ne? Znam da ste jedno vrijeme tamo bili u onih par hotela. Sad nikakvi hoteli, ništa. Kuće si, tamo je Manhattan Beach, to je malo južnije dole od Santa Monike. Ti tamo živiš, da. Tamo dosta igrača isto živi. I Lakersa tamo živi dosta. Dosta Lakersa isto tamo, jer je njihov trening centar je tamo, El Segundu, blizu. Tako da većina je tamo. Sad nam je Intuit, nam je 15 minuta vožnje od tamo. To je nekad forum bio, jel? Da. Ne, forum je pored. Ja, forum je pored, jes. Išao sam na koncert Princa u forumu davno, da. To je nevjerovatan događaj bio. Te ljude nikad nisam. Ja sam mislio da su s druge planete došli. Kako su obučeni i to. Da. Bili smo nedavno u forumu na početku sezone, ja i Bogdan na koncertu. Jel su tamo sad samo koncerti? Samo koncerti, ja mislim. To je isto sad u vlasništvu Bolmera. On je to trebao kupiti da dobije dozvolu da gradi Intuit Dom.
I Koji je nenormalna dvorana, ono je stvarno čudo. Tako da to je one su u razmaku od 2 minute, Forum Intuit. Je li Inglewood i dalje onako sumnjiv kraj ili? Pa i dalje je sumnjiv. I dalje ti nije svejedno. Posebno kad padne mrak, jeste. Ali kažu da je bolje. I tako da sve to novo što se gradi tamo malo pomaže tome, ali dalje bolje da se ne hoda po noći. A reci mi, kako si naučio engleski koji pričaš ti? Stvarno ono što kaže ovi kao da si iz huda pričaš engleski. Pa ja sam uvijek sam i ko mlađi, kad sam bio i u Čitluku, volio sam slušati ovu rap muziku. I to uvijek kaže, imao sam tog susjeda, bio je par godina stariji od mene, družili smo se svaki dan. I on je slušao 50 Centa i Eminema i tu je nas sve cijelo društvo zarazio s tim. I tu smo mi počeli učiti ovo sve šta ne treba. I igrice, filmovi, i već znaš neke osnove. Onda opet kad dođeš nije ti isto pričati engleski u Hrvatskoj ili u Čitluku, u Hercegovini ili s Amerikancima koji cijeli život to pričaju. Ali s vremenom dosta su mi pomogli, samo što si u tom okruženju, u slačionici i oko njih svaki dan dosta pomogne, tako da sad mi sad stvarno pričaš, ja kad te nekad čujem, iz druge sobe, daješ izjavu, rekao ko je ovaj, to je kad sam bio na podcastu kod Paul Georgea, poslije toga svi su dole komentari, svi bili u šoku, kao ne mogu vjerovati da tako pričam, da mi je to engleski. Nema jako. Da. Tako da su svi, poslije tog podcasta, svi su bili kao da zatvorim oči, mislili da je kao Amerikanac. A reci mi, realno imaš najbolje nadimke od svih igrača sa prostora bivše Jugoslavije. Ima tamo na Basketball Referencu na lista, ja se uvijek smijem kad recimo uđem da gledam neke tvoje prosjeke ili nešto, kako je šta bilo i onda pogledam tamo one nadimke, moje favorit Zu Alcindor. To je realno najbolje. Šta je ono još bilo? To je bila fora u Lakersima. Bilo je Zupak, Zuči Main. Bilo je tako tih dosta različitih verzija. To je bilo u Lakersima tamo malo. Onda jedan trening, ja sam radio legendarni trener Lakersa, Bill Burka. Da. Ima 100, ja mislim samo možda čak i 100 godina. Ima, ja mislim, blizu je stotke, da ga ne ureknem. Da ga ne ureknem blizu. I on još uvijek tamo, svaki dan malo dođe u teretanu, radi biceps sa 3 kile, samo da nešto radi, ali on je radio sa Will Chamberlainom, sa Karimom, sa svim legendarnim Lakers visokima i to je meni prvi trening. Kad sam došao, dali mi da radim s njim i prva vježba, kada je trčio oko terena, dao mi medicinku i drži je iznad glave. Ja trčim u krug 20 minuta za zagrijavanje sa medicinkom iznad glave i počnemo trenirati i kaže on kao možeš sky hook šutnuti. A ja sam u Ciboni to uvijek na tome radio sa ovim trenerom Meštrovićem, ne znam. Znam. I uvijek smo šutirali taj sky hook. Ja kada mogu. I sad on meni kao aj pokaži, ja šutnem par i kao on stvarno. I dobro, i sljedeći dan uvijek radimo teretanu prije terena, ja u teretani i sad dolazi on u teretanu. Kaže kao, ajde na teren, Karim te čeka. Ja kao, ko me čeka? Kaže, Karim je na terenu, ajde, neće on tebe čekati. Ajde. Sad ja izađem, Karim čeka na terenu, kaže, čuo sam da možeš šutno sky hooka, aj pokaži mi. Sad nervoza kao pred Karimom, šutne sky hook. Sad ja šutnem par puta i on stvarno kao to dobro izgleda. I on sad meni pokazuje, on šutira 70 godina, čovjek koliko ima, šutira sky hook. Kako ima lagan korak, to je nevjerovatno. Ne, svaki zabija. Uz baseline se okrene, sky hook, sve ulazi. I ništa, tu smo mi napravili par treninga i on ti je kao... Je li bio prijatan prema tebi? Super bio. Ja se sjećam da je Bajnama čudno gledao. Ima dosta priča o njemu da nije baš najprijatniji i on je to priznao, rekao je kao da prije je bio baš stvarno i da se pokušava promijeniti sve to. Ali
I on je tu rekao kao želim kao biti mentor tebi i kao da radi za Lakers. I on tu valjda imao neki sastanak s Magikom i ne znam šta je bilo, ali nije na kraju nikad bio... I njemu je Pelinka zvonio, da? Nije nikad na kraju on je htio da dobije neku ulogu u timu, samo da radi sa mnom i visokim igračima, ali to se nikad nije dogodilo. Nažalost, i to je to bilo sa Karimom, ali znam ti par treninga je bilo i onda je on došao na jednu utakmicu kao da me gleda i tu je Luke Walton prvu akciju nacrtao post-up za mene da šutnem i rekao je moraš šutnuti sky hook sa baseline. Sa prva akcija ja kao sredina i sky hook i promašim. I to je bila moja, tu završile moje akcije. Više je nisu zvali. Tako A prošle sezone se šutno najviše horoga u ligi. I to čini mi se velika razlika u odnosu na drugog. Da. To je ono, to što sam govorio sa trenerom Meštrovićem i poslije Daniel Luc. Luc. S njim radim preko ljeta, šutirali smo milijune horoka. On je bio i glavni trener Cibona jedno vrijeme, da. Uglavnom šutirali smo, od kad sam klinac šutirao, uvijek sam horoke šutirao i puno sam ih šutirao i to mi je ono nekako bilo da moram šutnuti jedan šut za svoj život, šutnuo bi horok. Da. Strice ako treba, tako da. I to prošle godine, počeli su raditi te akcije za mene i to je bilo 1-2 driblinga u sredinu, desni horok i ti si suštinski kao Nikola Peković. Nemaš sad neki, ne znam, ovako repertoar, imaš možda 2-3 stvari, ali njih si baš uvježbao. Da, to sam u postu, skužio sam šta mi obrana dopušta i rekao, ako to taj horok usavršim, 1-2 driblinga, horok, ako skoče fint up and under, šta ti više treba? I to je to. I to je to. A reci mi, nekako čini mi se da je tvoju igru još i Harden dodatno otvorio. Pa sigurno, on kad je došao odmah od prve utakmice, taj pick and roll, stvarno je čudo u pick and rollu i zna raditi razliku u pick and rollu, zna čitat obrambene igrače, različita pick and roll obrane, sve se pročita odmah u sekundi i stvarno je lagano s njim. Tako da kad je tek došao, svaki smo trening ostajali 20 minuta poslije, 2-2 protiv trenera, samo pick and roll. Oni bi različite obrane radili i mi bi igrali. I tu smo se nekako pohvatali i to je to. Reci mi za kraj, kakvi su ti ovi kratkoročni planovi? Jel razmišljaš koliko gledaš unaprijed? Znam da vi svi igrači uvijek gledate nešto kratkoročno, sutra. Ovako, što bi rekli treneri, da gledamo unaprijed, nego prva sljedeća utakmica. Kako ti vidiš, za sada je ovo ispalo fenomenalno, 10 godina LA-a. Ti si već sad veteran, a čini mi se da tek sad imaš prime svoj. Pa tako se osjeća nekako da sam prošle godine počeo ulaziti, skužio sam šta mogu, šta radi za mene i šta još mogu napraviti i nekako sam na to, sam je nekako najkratkoročni cilj, svaka ekipa me udvaja u postu pa pokušavam skužiti šta mogu protiv toga, kako ću to riješiti, šta ću raditi, na čemu ću raditi ovo ljeto da se protiv toga, da me što manje udvajaju, da rješavam ta udvajanja što bolje, to mi je neki kratkoročan cilj sad, to me najviše muči, ali Jesi uvijek bio dobar odbrambeni igrač ili si i to napredovo? To je svaki prije drafta, svaki video što su radili, weaknesses, obrana. Sve je bilo obrana. Ne može braniti pick and roll, ne može uhvatiti skok u obrani, ne može ovo, ne može ono. Tako i to se sve promijenilo? Sve se promijenilo. Nekako mi je to, shvatio sam da to moram raditi da igram. Jer nisam neka atleta i neki mađioničar u napadu da zbog toga igram. Nego moram braniti, moram biti dobar u obrani i u napadu što bude, bit će. Protiv koga ti je najteže da igraš? Pretpostavljam da znam. Pa, vjerojatno znaš. Mislim da svakog centra kojeg pitaš u NBA-u bit će Jokić. Je li on Ivica sad najbolji igrač na svijetu, jesi? Pa, sigurno.
Ne samo i brojke, nego način na koji manipulira igru, svaku utakmicu, to malo ko može to raditi. Mislim, gledam Hardena i on zna manipulirati igru. Imaš samo par tih igrača, ali on je broj 1 u tome. Ima osjećaj da taj Denver, njima je bitno samo da cijelu utakmicu da su tu negdje i kad dođu u četvrtinu, Nikola će izmanipulirati igru cijelu, skužiti obranu gdje kog treba biti, kakve oni napade rade, sve zna i on će to nekako izmanipulirati. Ostatak ekipe zna igrati oko njega, zna šta on želi i to je to. I sigurno da je najbolji. Jel se tebi igra usporila ovo kako vrijeme prolazi? Da, sigurno. To je stvarno, kad dođeš, kad si mlad, to sve, ne znaš šta se događa, reagiraš uvijek sekund kasnije, a sad, nakon toliko utakmica i godina, vidiš unaprijed. Svaka ekipa u NBA-u igra isto, u biti. Svi iste akcije vrte, svi, malo ko igra malo drugačije. Tako da vidiš sve unaprijed šta će se dogoditi i možeš to, pogotovo u obrani mi je to dosta pomoglo. Sad znam unaprijed, vidim šta će se nešto dogoditi i onda imam dobar tajming gdje trebam biti, šta trebam raditi. I to iskustvo, stvarno igra se uspori i puno ti je lakše. Reci mi ovaj preokret koji se desio vaš, vi ste očajni bili na početku sezone, ja nisam mogao da vjerujem šta se dešava, još smo mi u ovom podcastu onoga govorili, vidi Clippersi skupili veterane, to će da bude 50 plus pobjeda kad 6-21. Da, 6-21. Kako se desio ovaj preokret? Pa evo, šta se promijenilo? Obrambeno smo dosta promijenili. Mislim, desilo se isto da je Kawhi počeo igrati ko Michael Jordan. Da, to je čovjek kako igra tih, stvarno igra odlično. Ali isto obrambeno smo dosta, krenuli smo jako loše obrambeno, promijenili smo neke stvari šta su nam dobro išle prošle sezone. I JVG je to, Jeff Van Gundy je skužio da neke stvari da ipak moramo raditi kao što smo prije radili i vratili smo te neke postavke što smo imali. To nam je dosta pomoglo obrambeno da se resetiramo, da se vratimo, da nam to bude mentalitet, da smo obrambena ekipa, da forsiramo izgubljene lopte drugih ekipa i to je dosta pomoglo i popravili smo defanzivni skok, defanzivnu tranziciju, to nas je ubijalo, ta defanzivna tranzicija najviše, to smo dosta popravili i kad svedemo ekipe na pola terena, kad branimo na pola terena smo jedni od najboljih obrana u NBA-u i to je, ja mislim, najveći razlog uz to što je Kawhi stvarno... Da, odjednom šutira koliko? 10-12 trojki puta? Da, i to mu je bio veliki cilj prošlo ljeto, rekao je da je radio na tome da šutira više trica i to je promijenio i stvarno tih zadnjih 25 utakmica igra fenomenalno. Samo još par brzih pitanja. Ti si, pošto si svašta vidio 10 godina u LA-u, ko je najveći džek sa kojim si igrao? Ko je najdarežljiviji igrač? Ono van terena, da će odvesti na večeru, da će platiti, da će dati poklon, da ovo... Pa vjerojatno Harden. Jel? Harden, sigurno. Voli, obožava tu ekipu, biti dio ekipe, da smo svi skupa, da se družimo, večere, on je taj koji uvijek inicira stvari i to mu je dosta bitno. I to je dosta ovih zvijezda s kojima sam igrao, nisu toliko, njima je samo odigraću, i... Ćao. On je baš izvan terena, to mu je bitno i evo sad tu ušao, igraju karte, sad poslao mi je poruku da kartamo prije ovoga, tako da njemu je to dosta bitno. Reci mi, ko je najduhovitiji lik s kojim si igrao ili da ga znaš ovako u NBA? Chris Dunn je stvarno smiješan lik i to je cirkus s njim svaki dan, uvijek cijela ekipa, slačionica, smije se cijelo vrijeme s njim. Da, rekao bi, možda on i Patrick Beverley. Jel? Patrick Beverley čovječ je bio treći play Olimpijakosa. Da. Nevjerovatno. Kad je i nije mogao Navara da sačuva u onom finalu.
To sam mu govorio u Chicagu na meni je uvijek govorio da mu je problem bio Zoka Planinić, jer bi uvijek kad bi prevodio loptu okrenuo mu leđa i zidanje. Ko je možda mogao da bude ozbiljan igrač da si ga ti vidio, a da ga je van terenski život unazadio? Jel imaš nekog? To bi morao dosta razmisliti. Da si ti mislio, ovaj će biti igrač. Znaš koga sam mislio da će u NBA-u, sad je otišao u Europu, Brandon Boston. Da. Jel on u Fenerbahče potpisao? Jeste, u Fenerbahče. Strašno talent, je strašan i igrao je dobro za vas utakmicu. Igrao je kad bi igrao dobro, igrao i u Pelicansima prošle sezone imao dobre utakmice. Ne znam zašto se nije, zašto on nije uspio u NBA-u. Stvarno talent. Evo sad je malo proigrao u Evropi. Ja. U jednom trenutku je djelovalo da će Fener da ga isječe, ali evo proigrao je sad malo. Stvarno talentiran dečko, može zabiti to, izmisliti poene. Šteta šta nije Ivica, hvala ti puno što si odvojio vrijeme za nas. Nadam se da te nismo previše okupirali. Drago mi je bilo. Tako. Evo, poslije 9 godina ponovo sa nama Ivica Zubac. Puno sreće u nastavku karijere. Da izguraš i ti barem jedno 20 sezona. Jel, nije loše. Pa eto, ne mora sve u LA da bude. Da se vidimo za 9 godina. Da se vidimo za 9 godina opet. Da sa sjedom bradom rezimiraš. Šta je bilo? Hvala ti na super odgovorima i to. Došli smo do kraja još jednog izdanja XNO Chat podcasta. Vidimo se ponovo u narednoj epizodi. Ćao.